Today, our topic is BBC Learning English. It is a very helpful app for learning English, its communication, its pronunciation, grammar, and very minute things in our daily life that can help you deal in your projects and with your clients. First of all, you will write BBC Learning English and you will go for search. You will get this BBC Learning English, BBC Learning English homepage. You will open it. This is the preface, the main page. You will see. You can see that it is an inspiring English language learning since 1943. There are courses available, grammar, pronunciation, vocabulary, news, and more. In more, it is the first thing I will suggest you test your level to find out which level you stand. Um, it's no problem if you are at intermediate level or at upper level. You may get advanced level with your little effort, little daily effort or weekly effort. You may plan as you wish. Okay, let's try it. After clicking it, activity 1 is here. Test your level, intermediate, take a quiz. Okay, there are very easy quizzes. I think you can also have a quick view with me if you work. Let's see. Question number 1 of 15. Which of these sentences containing adverbs is correct? I work hardly. He ran quickly. I arrived lately for the meeting. Okay, which one you find? Tell me in your comments. He ran quickly. Okay, let's check it. Check my answer. Yes, it's done. Okay, next. Uh, which present perfect tense is correct? Perfect tense may have or has in it. So B and C, and for B and C, for and since. Since for a specific period of time, and there must be 19 something, 20, 2020, like this. Now, this is only numbers, so let's check it. Correct. Okay. You may continue in your experiencing period, and I'm here to introduce you something more. With these courses, there are 3 types of courses: easy courses, medium courses, and hard courses. If you move to easy courses, then here are easy courses: English My Way and many others. English General, General English Syllabus. Let's check one. Okay, when we open it, let's see. It is a very easy course. Let's listen to her.
اوکے، اس طرح سے یہ ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ ہے، آپ یہ بالکل انٹرمیڈیٹ ہے، بگننگ ہے، ایزی سیشنز ہیں. آفٹر دس ڈینٹسٹ ہے، بس ہے. یہ سچویشنز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. دیز آر سچویشنز اینڈ ایزی ووکیبلری از ایڈیڈ دیئر اینڈ ود دی ہیلپ آف اسمال جنکشنز آف ورڈس، with the help of small sentences, they are making someone feasible to speak English. Okay, let's go to someone else, like okay, Margit. Let's listen what they are saying. Transcript is also here. یہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد، مطلب اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یو کین بگن دی آنسرس. واٹ شوڈ عائشہ بائی a clock? Check my answer. Correct. Easy. How much is it? Okay. You can carry out it. This was the easy one, right? There are some medium courses and there are some hard courses also. I also discussed about it yesterday. Slides again. You must be very clear and concise about the technical jargons and explain things in simple terms when you are dealing with your project and your clients, and be authentic there and be focus on the benefits. And these websites are here to help you these points. اوکے، جب آپ اس ایپ پر ورک سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گیٹنگ سٹارٹڈ کے لیے آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اگر آپ اس کو آف لائن یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز اور اس کا مٹیریل آف لائن بھی اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر ڈیلی لیسنز ہوتے ہیں. دیر آر گرامر، دیر ووکیبلری، لسننگ، یہ سارا کچھ ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اور میں آپ کو مزید ابھی اس میں گو تھرو بھی کرواتی ہوں. جو لوگ ابھی جوائن کیا ہے جنہوں نے، ان کو میں دوبارہ ویلکم کہتی ہوں. اور اس میں ہم نے ایزی کورسز ڈسکس کر لیے ہیں. اب ہم میڈیم اور 6 منٹ ویڈیوز کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اس کا انٹرمیڈیٹ لیول ہے. یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں نے آپ کو مینشن کیا ہوا ہے کہ اس میں ڈیلی لیسنز بھی ہیں جو ووکیبلری، گرامر پوائنٹس کو ایگزامپلس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ڈیلی سچویشنز کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ آن دا بس ہے، ٹوتھ ایک کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، تو وہ بھی ہیں، وہ سمپل لیسنز ہیں. اور 6 منٹ انگلش اور دی انگلش وی اسپیک اینڈ دا ڈراما، اس طرح کی چیزیں میں بھی آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں. وہ پیج اوپن کر کے وہاں پر یہ ساری اویلیبل ہیں. اس میں ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے اور ساتھ اس میں گرامر، ووکیبلری بھی ہے، کوئزز بھی ہیں، نیو ورڈز بھی ہیں. تو اس پر ہم ابھی تھوڑا سا اس طرح سے ہم دوبارہ ہوم پیج پر آئے. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہوم پیج سے کسی بھی پیج کو گیٹ کرنے کے لیے کس طرح سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے پیج جو میں نے ایزی لیول والا آپ کو دکھایا تھا. اس کے بعد یہ میڈیم لیول ہے. جب آپ اس میڈیم لیول پر آتے ہیں تو جی کون پلیز اپنا میوٹ کر لیں گلزار. اس میں آپ کے پاس گرامر، ووکیبلری، ڈراما ہے. یہ دیکھیں آپ اس میں سے جس کو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں
وہ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ہائفینیشن کا اوپن کر کے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ہائفینیشن اوپن کی ہم نے. لک ایٹ دس, یہ 6 منٹس کی ویڈیو بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ٹرانسکرپشن بھی ہے. تو ہم اس پر جاتے ہیں ذرا, لیٹ سی. اس کی ٹرانسکرپشن بھی اوپن کر لیتے ہیں. اوکے, یہ آپ نے دیکھا, اور اس میں پوری اس کی ٹرانسکرپشن دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس طرح سے یہ ہڈن ٹیلنٹ ہے, کانٹ بائی می لو. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی ووکیبلری ہے, انکاؤنٹیبل ناؤنس کی, کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل ناؤنس ورک کی, اور کوانٹیفائرس کی. ٹھیک ہے, ٹریول ٹریلز اویلیبل. اس کے اندر یہ دیکھیں پروننسیشن پریکٹس ہے, میکنگ کمپلینٹس ہے, میکنگ کمپلینٹس کو اوپن کرتے ہیں. یہ سبھی 6 منٹس کی ویڈیوز ہیں اور ان کے ٹرانسکرپشنز اویلیبل ہیں. ان کو سنیں, ان کے ساتھ پریکٹس کریں. دیکھیں, میرا آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس ایپ کو کس طرح سے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جرنی کس طرح سے ہیلپ فل ہوگا, اور آپ how you can use it for dealing with your client, because you are going to be online tutors اور online teachers. تو آپ اس ایپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے اور اپنے کلائنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیٹس search for more things. کورسز میڈیم ہے, ہارڈ ہے, اس کے بعد اب گرامر. میڈیم کورسز اوپن ہو رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ وہی 6 منٹ ویڈیوز ہیں جو کہ ہم نے ابھی دیکھی ہیں. اینڈ دین اس کے اندر ہارڈ کورسز بھی ہیں. جب آپ اپنے اسکل کو امپروو کر لیں گے دین یو کین موو ٹوورڈز ایڈوانسڈ ہارڈ لیولس. English you need
ओके, इसमें डेली सिचुएशंस भी हैं, मतलब अगर आप अपने दूसरे सोशल मीडियाज को कट डाउन करके थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर इश्यूज हैं क्लाइमेट के. लेट्स गो थ्रू इट a little bit. ओके, क्लाइमेट चेंज के अलावा मजीद इसके अंदर और टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, मतलब you can go through how to talk in English about that topic. For example, United Against Food Waste, 3D printers, our opinion poll accurate, deep sea mining, can music hard, and English for many uses. Women workplace, confused by modern idioms, and they are regularly updated. This website is regularly updated. Look at this. How many points are there? Even meet the florist. You can talk about any topic to any English medium conversant, your clients. Okay, grammar is here. I told about it. There are easy grammar courses, grammar reference easy level, and then 6 minute grammar, and then grammar medium level. We will see how this work. Okay, there are so many topics we can go through. Let's find out about articles. Okay. Look, a or an means one person or thing. We use a or an before singular noun. I have been to a concert. We had a great day and we saw an elephant. Before the name of a job, my sister wants to be an engineer. A or an, the use of the, complete description, the or zero article, the complete description about it. Take note, school, university, the children go to school by bus. I go to the school to help twice a week. And the reason is here, there is a special rule for these places: school, university, college, hospital, prison, church. Compare these examples. And the reason is, if someone is at the place because they are a student, a risk, a sick, a prisoner, we don't use the. If they are there for another reason, we are talking about the building, we use the. So प्रिसाइजली ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत ही हेल्पफुल आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं जो आपको अपने पॉइंट तक ले जाते हैं कि आपने ग्रामर में किस पॉइंट पे इजीली ग्रिप करनी है. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं या बिगनर्स भी हैं तो आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं. राइट, देन मूव टू प्रोनाउंसिएशन. ओके,
Easy pronunciation. Look this. Sound of English easy level. Let's see. It's not audible. Okay, let's see anything else. Sir, just wait. Hi, I'm Tim, and this is my pronunciation workshop. Here, I'm going to show you. 10 से 2. This is really focused. Come on, good stuff. Well, here we are in the pronunciation workshop for the final time. Today, let's look back on what we've covered during the series, and I'll offer final tips, words of advice. When we write English, word is separate. There are spaces in between words, but that's not how we speak English. If we did, it might be easier to understand, but we would sound like robots. No. When we speak English, although there are some pauses, we mostly bump the words together. However, certain things can happen which affect the sound. We've learned how dirty and sounds disappear. Mashed potato becomes mashed potato. Consonant sound and linked with vowel sound. And X becomes X. Certain sounds linked with certain other vowel sounds by adding sound. Is becomes the shoe is. Two consonant sounds can join together, or when it takes two becomes it takes two. Some sounds can change completely. Green becomes unstressed grammar words are hard to make. And we've also seen how a little sound, schwa, is important to the rhythm of natural history. These are all features of what we call native speech. Natural speech is full of these features. The native speakers speak it more naturally, they'll come up with it. My advice is that the most important thing to pay attention to is schwa. Getting schwa in the right place. ओके ये प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से एक तो ये है, आगे भी हम आपको और प्रोनाउंसिएशन के वेबसाइट्स भी बताएंगे. तो ये प्रोनाउंसिएशंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये ऐप आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपके लिए ये भी हेल्पफुल है और आप इस तरह से अपना जर्नी फॉरवर्ड करके इंग्लिश लर्निंग का आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं. दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, दिस इज फॉर हेल्पिंग यू इन योर journey to deal with your clients and your students as a online tutor. Okay. ओके मैंने आपको बताया था कि 6 मिनट इंग्लिश है, ये आप देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू. द इंग्लिश वी स्पीक, इसको भी हम अभी देख लेते हैं, या बल्कि अब शॉर्ट टाइम है, इसको हम कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे. एंड द ड्रामा, आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि आपने 6 मिनट्स वीडियोस को और जो बेसिक मैंने आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर के कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है. आपने इस वेबसाइट को ज़रूर
विजिट करना है, इसमें लॉग इन करना है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन के साथ जो इसकी वीडियोस हैं, जो शॉर्ट वीडियोस हैं, 2 मिनट्स 1 मिनट वीडियो हैं, वो भी आपने लाजमी देखनी है। और जितना ज़्यादा आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी लिसनिंग एक्टिविटीज़ की गो थ्रू करेंगे, यू कैन improve your listening comprehension with audio recordings and transcriptions. And my learning is also there. When I was taught to visit it, I saved my favorite programs and I tracked through these programs and review my past lessons, and you can also do this. Next है कि आप इसको कैसे प्लान करें। आप इसको डेली लेसन्स के साथ प्लान करें, आप इसको डेली अपनी एक्टिविटीज का हिस्सा बनाएं और इसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं, इसके अंदर एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, क्विजेज हैं जिनको आप रीडू भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा गो थ्रू भी कर सकते हैं और इसके अंदर बाकायदा प्रोग्राम्स एंड सीरीज अवेलेबल हैं जो कि वीडियोस और ऑडियोज के फॉर्म में हैं, ड्रामास के फॉर्म में हैं, वेरियस टॉपिक्स हैं, वेरियस लेवल्स हैं। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट इफ यू गो थ्रू इट। और इसके जरिए से आप अपने ग्रामर स्किल्स को, इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस को और अपने वोकेबलरी को आप शार्पन कर सकते हैं, आप बिल्डअप कर सकते हैं। और ये बहुत थीम्ड लेवल है और मैंने आपको खुद अभी दिखाया है, विजिट करवाई है इस वेबसाइट की, बहुत डिटेल्ड थीम्ड लिस्ट्स हैं, इनकी क्विजेज हैं। एंड दिस कैन हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके डेडिकेटेड लेसन्स में आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके डेली रिसोर्सेज में, आपके डेली प्रोफेशनल लाइफ में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। माई लर्निंग इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। और हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसके साथ ही आपने अपने डेली इसके लिए इसको लर्न करने के लिए, इस वेबसाइट को गो थ्रू करने के लिए, अपने लेसन्स को गो थ्रू करने के लिए यू हैव टू सेट अ डेली और अ वीकली गोल। और जब आप इस ऐप से गो थ्रू करेंगे तो फिर आपको वाकई लगेगा कि आपको इसको पहले ही देख लेना चाहिए था। बात चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको जब हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो वी थिंक दैट वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट इट। और बीबीसी लर्निंग इंग्लिश कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप अपनी लर्निंग एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग टिप्स भी हैं कि आप अपने लेवल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जब आप बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप मिड में चले जाते हैं, मीडियम में चले जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाते हैं एंड देन यू गो टू द हाई प्रोफिशिएंसी लेवल। और आप इसमें जब मुख्तलिफ वीडियोस को देखते हैं और बाद में दोबारा देखते हैं तो उससे फिर ये होता है कि आप अपने पॉडकास्ट, वीडियोस और क्विजेस को जब रिपीट करते हैं तो आप वेल राउंडेड हो जाते हैं और आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। आपकी एक्टिव एंगेजमेंट, आपकी लिसनिंग, एक्टिवली लिसनिंग और उसके साथ साथ जब आप नोट्स भी बनाते हैं और जब आप क्विजेस में बार बार पार्टिसिपेट्स करते हैं, यू सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको फर्स्ट लर्निंग में नहीं समझ आती, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम लर्निंग की तरफ आते हैं तो फिर आप उसके एक्सरसाइजेस के थ्रू आप उसमें अपने लर्निंग लेवल को इंक्रीज करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करते हैं। काइंडली पार्टिसिपेंट्स इस स्क्रीन के साथ खेलना बंद कर दीजिएगा। आई थिंक यू मस्ट फोकस ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों के साथ स्पीकिंग कीजिए, अपने कलीग्स के साथ स्पीकिंग कीजिए। और किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसमें स्पीक करना स्टार्ट कर दें, बोलना शुरू कर दें, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करें। जैसे आपके ये बिगनिंग लेवल है, आप उस बिगनिंग लेवल से वोकेबलरी को पिक करें और आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और सेट रियलिस्टिक गोल्स, और जब आप अपने अचीवेबल गोल्स को सेट कर लेते हैं और फिर आप उनको ट्रैक करते हैं तो फिर आपके प्रोग्रेस की तरफ आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती रहती है एंड ऑल दिस हेल्प्स टू योर practical life. I think it is enough for today. For tomorrow, kindly आप अपनी नोटबुक्स के साथ दोबारा प्रिपेयर रहिएगा और मुझे फीडबैक अच्छा लगेगा अगर आप पढ़कर आएंगे. As a teacher, I'm asking to you, but you are all very active participants. Thank you for participating and listening me. आप लोग प्लीज अपने नोट्स के साथ साथ
اس ویب سائٹ کو خود بھی گو تھرو کریں اور اس کو ایکسپلور کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اوکے, اللہ حافظ.